अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के ऊँटों की हैरत अंगेज़ कहानी सुनाऊंगी और क्यों हज़ारों की तादाद में हर साल ये ऊँट मारे जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊँटों के रेवड़ हैं जो कि बग़ैर किसी निगरानी के जंगलात और सहरा में घूमते फिरते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इन ऊँटों से बहुत ज़्यादा तंग और परेशान है। मज़े की बात तो ये है कि ये ऊँट हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि उनको यहाँ पर लाया गया है। ये यहाँ के रिहायशी ना होने के बावजूद भी तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि इन्हें कीड़े मकोड़ों का दर्जा दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन ऊँटों की तादाद इतनी ज़्यादा हुई कैसे और इन्हें इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कैसे लाया गया, जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, और इन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया, इनको लाने का क्या मकसद था। हम ये इन सारे सवालात को इस वीडियो में देखेंगे। चलें दोस्तों, हम माजी में चलते हैं और 1606 यानी आज से तकरीबन 400 साल पीछे चलते हैं। इस ज़माने में यूरोप ने पूरी दुनिया में अपना असर रसूख जमाया हुआ था और वो नई नई इजादात दरियाफ्त कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इन्हें इजादात का माहिर यानी लीडर मानती थी। यूरोपियंस का शेवा था कि अपनी नेवल पावर की मदद से उन्होंने पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था, और इसी नेवल पावर की मदद से ये पूरी दुनिया की उन तमाम जगहों पर जाना चाहते थे जहां पर आज से पहले किसी इंसान ने भी कदम नहीं रखा था। इस ज़माने में इंडिया दरियाफ्त हो चुका था समंदरी रास्तों के ज़रिए, और इनके साथ साथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी दरियाफ्त हो चुके थे। इसी ज़माने में एक डच एक्सप्लोरर विलियम जैन जून ने 26 फरवरी 1606 में पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा। ये पहला यूरोपियन बन गया जिसने ऑस्ट्रेलियन सरजमीन में पहली दफ़ा कदम रखा था। इसने अपने पहले दौरे में ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम वक्त गुजारा, जो कि उस ज़माने में बहुत कम पॉपुलेटेड थी, और यहाँ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अपने रिहायशी लोग ही रहते थे। विलियम ने जब पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कदम रखा तो उसे इस ज़माने में ये सहराई घोड़े यानी ऊँट कहीं भी नज़र नहीं आए थे। इसके बरक्स आजकल इनकी तादाद कई लाखों में है, हत्ता कि इस ज़माने में ढूंढने के बावजूद भी आपको एक ऊँट भी नज़र नहीं आता था। अगर हम मौजूदा ज़माने में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इनकी तादाद तकरीबन 300,000 है, जो कि तकरीबन इसके 40% एरिया में बसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इन ऊँटों से इतनी ज़्यादा बेजार है कि वो इनको कीड़े मकोड़ों का दर्जा देते हैं। इनके मुताबिक ये ऊँट ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में एलियंस हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो इनकी नस्ल कुशाई की जाए ताकि इनकी तादाद में इजाफ़ा होने से रोका जाए। इनकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए हर साल एरियल कुलिंग की जाती है, यानी कुछ लोग हेलीकॉप्टर्स पर बैठते हैं और स्नाइपर्स इन ऊँटों का निशाना लेते हैं और उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। 2012 तक तकरीबन हर साल 75,000 ऊँटों को मारा जाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल कोई ना कोई मुहिम चलती रहती है जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि इनको इस साल कितने ऊँट मारने हैं। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की इस इक़दाम की वजह से इन पर बहुत तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि ये एक गैर इंसानी हरकत है। चलें अब अपनी वीडियो के असल मुद्दे की तरफ चलते हैं। ये ऊँट आखिरकार इस जजीरे नुमा कॉन्टिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचे कैसे
اور ان کی تعداد میں حیرت انگیز طور پر اضافہ کیسے ہوا، تو چلیں اب آپ کا انتظار ختم ہوتا ہے۔ جینز زون کی تقریباً 230 سالوں تک اس سرزمین پر کہیں بھی آپ کو اونٹ نہیں ملیں گے، کیونکہ اونٹ آسٹریلیا کے نیٹو اینیملز نہیں ہیں۔ یہ بیچارے تو کولونیل پاور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کانٹیننٹ میں لائے گئے تھے۔ 19ویں صدی کے نصف میں برٹشرز اس کانٹیننٹ کو ایکسپلور کرنا چاہتے تھے کہ آسٹریلیا ان کو کس طرح سے فائدہ دے سکتا ہے۔ اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں تھیں، اس وجہ سے جانوروں پر سفر کیا جاتا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے گھوڑوں کا استعمال کیا، لیکن اس خشک موسم اور صحرا جیسی سرزمین میں انہیں کوئی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ اس وجہ سے 1836 میں نیو ساؤتھ ویلز کی کلونیل گورنمنٹ نے سوچا کہ کیوں نہ انڈیا سے اونٹ منگوائے جائیں۔ اس خیال کو 1840 میں پہلی دفعہ عملی جامہ پہنایا گیا، جب آسٹریلیا کی سرزمین میں پہلی دفعہ اونٹ لائے گئے انڈیا سے۔ یہ تقریباً 4 سے 6 اونٹوں کا ٹولہ تھا جو سمندر کے راستے انڈیا سے آسٹریلیا لایا گیا، لیکن بدقسمتی سے 5 اونٹ راستے میں ہی بیمار ہو کر مر گئے اور صرف ایک اونٹ زندہ رہا جس کا نام ہیری تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ اونٹ بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکا۔ اس کو اس کے اپنے ماسٹر نے ہی گولی مار کے مار دیا۔ اصل میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا ماسٹر، جس کا نام JK ہارکس تھا، ہیری پر بیٹھ کر پرندوں کا شکار کر رہا تھا۔ ہیری نے جب اچانک اپنا رخ بدلا تو گولی پرندوں کو لگنے کے بجائے اس کے ماسٹر کو لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے ماسٹر کو دانتوں اور ہاتھوں میں کافی نقصان پہنچا، اور آہستہ آہستہ ان زخموں میں انفیکشن پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو گئی۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے حکم دیا کہ اس بدتمیز اونٹ کو بھی گولی مار دی جائے۔ اس واقعے کے باوجود ہر سال کئی اونٹ یہاں پر لائے جاتے رہے، کیونکہ اونٹ آسٹریلیا کے موسم اور جغرافیکل کنڈیشنز کے لحاظ سے کافی سوٹیبل اینیمل ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ اونٹوں کی مانگ بڑھنے لگی، کیونکہ انہیں نہ صرف سفر کے دوران استعمال کیا جاتا بلکہ چیزوں کے لانے لے جانے میں بھی یہ کافی کارآمد ثابت ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کے اندرونی علاقہ جو کہ صحرا نما ہے، وہاں کے لیے بھی یہ کافی مفید ثابت ہوتے تھے۔ اوپر سے ان کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی تھا کہ یہ کئی دن تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں اونٹوں کو بہت قیمتی جانا جاتا تھا، اس لیے ان کا استعمال کئی دہائیوں تک اور کئی نسلوں تک چلتا رہا۔ یہ لوگ اونٹوں پر اتنا زیادہ انحصار کرتے تھے کہ برٹش نے 1907 میں تقریباً 20,000 اونٹ انڈیا، افغانستان اور عربک کنٹریز سے منگوائے۔ ان اونٹوں کے ساتھ ساتھ ان کے مالک بھی آتے تھے جو کہ زیادہ تر مسلمان ہوتے تھے۔ ان اونٹوں نے سالہ سال بہت اہم کردار ادا کیا آسٹریلیا کو ترقی دلوانے میں۔ انہی کے ذریعے انہوں نے آسٹریلین لوکل سے بھی اچھے تعلقات بنوائے اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو استوار کیا۔ ان اونٹوں کو آسٹریلیا میں نیا گھر تو مل گیا، لیکن جیسے جیسے دنیا نے ترقی کرنا شروع کی اور نیو ٹیکنالوجیز کو متعارف کروایا جانے لگا، ان اونٹوں کی مانگ کچھ پیچھے رہ گئی۔ 20ویں صدی میں آسٹریلیا میں پہلی دفعہ موٹر کارز انٹروڈیوس کروائی گئی، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اونٹوں کو چھوڑ کر موٹر گاڑیاں لے لی اور اپنے پالتو اونٹوں کو جنگلات میں چھوڑ دیا، کیونکہ اب ان اونٹوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ جب ان پالتو جانوروں کو جنگلات اور صحرا میں چھوڑا گیا تو یہ بالکل جنگلی ہو گئے اور بے قابو ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ان اونٹوں کی پاپولیشن کئی ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ ان اونٹوں کی پاپولیشن کو قابو میں رکھنے کے لیے آسٹریلین گورنمنٹ نے نیشنل فیرل کیمل ایکشن پلان متعارف کروایا ہے، تاکہ ان اونٹوں کو مارا جائے اور پاپولیشن کو قابو میں رکھا جائے۔ یہ اونٹ آسٹریلیا کے مغربی اور جنوبی حصوں کے علاوہ
क्वीनलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी में पाए जाते हैं। किसी ज़माने में इन ऊँटों को बहुत ज़्यादा सराहा जाता था और इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी, लेकिन अब इन्हें कीड़े मकोड़ों से भी बदतर दर्जा हासिल है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जहाँ पर ये ऊँट रहते हैं वो सहराई इलाका है और इस वजह से खाने और पीने की अशिया में हमेशा तंगी रहती है। और इन्हीं इलाकों में ऑस्ट्रेलिया के अपने रिहायशी यानी लोकल्स भी रहते हैं, जो हर वक्त इनकी कंप्लेन करते रहते हैं कि ये ऊँट हमारे जानवरों का खाना और पानी पी और खा जाते हैं और इनके घरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वहाँ के रिहायशियों के मुताबिक ये ऊँट इनकी मजहबी जगहों और कब्रिस्तानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इनके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और इन ऊँटों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी जानवर नहीं। यानी ये ऊँट मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इनको मार तो ज़रूर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनसे फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की जा रही है। जैसे बीचेस पर टूरिस्ट आकर इन पर सवारी करते हैं, लेकिन ये इस हद तक कामयाब नहीं जितना कि गान एक्सप्रेस मशहूर है। वो रास्ते जहाँ पर किसी ज़माने में ऊँटों के काफ़िले गुज़रते थे, अब वहाँ पर गान एक्सप्रेस खोली गई है। ये एक ट्रेन सर्विस है। गान दरअसल अफ़गानिस्तान का छोटा फॉर्म है, क्योंकि ये ऊँट ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से लाए जाते थे और इनके साथ इनके मालिक जो कि अफ़गानी थे वो भी आया करते थे और इनकी देखभाल किया करते थे। इसी मुनासिबत से इस रेलवे प्रोजेक्ट का नाम गान एक्सप्रेस रखा गया है। आई होप आपको ये ऊँटों की दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।